को के फास्ट लेडीज फास्ट आम मानुच किंतु आम तुमको अधिकार दे देछु लेडीज फास्ट वाले 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तमर केतरा अछि एटार 17 अछि एटा 15 टा अछि आ गुटे। हाय गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आम दी जन भितर किछ समय पूर्व कथा चलता तांकर जो मझे भौणी आसता तांकर जो चैलेंज है तो आगर गोटे गुपचुप मैच टाइमिंग दिया ता भर शेष करने तो आज सी कहते मत आज नहीं कि आस तुम दिज आम दिज भितर गुपचुप मैच करवा किए देखिए जीतुची तो मुझे देखु गुपचुप सब नहीं आसी माने आम दिज भितर मैच हम आ देखा किए जीतुची किंतु सदाबेला भाई आज भी प्रूफ करदे जे लेडीज सदाबले पुरुष मानकर तले रहते है ना। तो चलते आज मैच स्टार्ट कर तो मो पाखे अच्छे केतरा ये 12टा ये कर दौन डिवाइड कर दे तुम जितना मोर कर दे आउ मामा सेपट बस सी भी एक्सट्रा आनी गुचु सी भी खाइब आउ किंतु एबे मामा तुम वीडियो रिकॉर्डिंग करबो हला आउ जे फास्ट हबो कहबो बापा फास्ट हेले कि जेहाल अल्पत बजा व्यस्त तसे जीतो नहीं जहां शीघ्र सर जो सी जीतबो हला केतरा हला 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 अच्छे तुम केतरा अच्छे एटार 17 अछि एटा 15 टा अछि आ गुटे ये 15 अच्छे 17 अच्छे ता माने 17 अच्छे ये काट देले केतरा हला 16टा एडी केतरा हला 16टा हे गला हाँ तो 15 कर दो तो देखो ये केतरा गुपचुप अच्छे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो यहाँ मिस 15 तो मामा दुटा एक्सट्रा रखी दूसरी तो सांग मैंने एवं गुपचुप मैच स्टार्ट करवा आउ मामा को मोबाइल दे रेकर्डिंग करने आ सी केमी कौन रेकर्डिंग कर जानी रेकर्डिंग हो ना बोली जानी कि रेकर्डिंग करने है तो यदि रेकर्डिंग हो तो वीडियो अपलोडिंग हम जदि ना जदि लास्ट को मुझे को जनईदेवी मैचटा किए था बोले हाँ तो चलते मैच स्टार्ट करवा तो प्रथम कौन धरदेल देखो मैच न 1 2 3 स्टार्ट न करे आराम कर ना जीतबा बेली का अच्छा हो तो एटा को निजे बने की निजे खाइबा रेडी 3 2 1 स्टार्ट हां पापा जाए छी काके सोई हे गलानी तमर आ टिके अछि ना मान आ टिके बेसी तम के चलता मावा हाजिया खा
मालाल 1 2 3 4 5 আর 6 তিনটা আছে हम्म ঘরে রেস্ট নাই ଆମକୁ ହରେଇବେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ହରେଇବେ ଆମ ଗୁପଚୁପ ଖାଉଛ ବୋଲେ କ'ଣ ପୁଅ ପିଲା ହରେଇ ଦବ ଖାଅ ପାରିବ ना ମୋ ସହିତ କହୁଛ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରିବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ तमर आउ दीटा ଆରେ ଜଲ୍ଦି 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 ଖାଅ माला छोटा एबेला चलता apa sali gola mahai gola ta Yes. তো সাংবাদিক দেখুন তো কৌদিন মহত জিতে যাবে বলে আর তিনটা আছে মতো কৌদিন কর না গুপচুপ আনো ম্যাচ লগাইব ଆଉ ଜିତୁଛ ଆମେ ମାନୁଛୁ ଆପଣମାନ ମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଗୁପଚୁପ ଭଲ ଖାଅ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଇଏରେ मां आ खाना ला ଆମେ ତମକୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା। ଜଣେଇ ଦେଇଛୁ हेतिके କିନ୍ତୁ ତାମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରିବ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ହେଲା କୁହ କିଏ ଫାଷ୍ଟ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ମାନୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତମକୁ ଅଧିକାର ଦେଇ ଦେଇଛୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲି ହେଲା मारता आली अच्छी अपा ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏବେ ଜିତି ଯାଇଛି ଆଉ ଆଜିର ହାରିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କିଛି ପନିସମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରଖା ହେଇନଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେଉନି ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ଆଗ ପରେ ତ ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପନିସମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ରଖା ହେବ ଆଉ ଯେମିତି ଆଗଥର ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଆଗ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁପଚୁପ ମ୍ୟାଚ୍ ଲଗେଇଥିଲି ନା ତ ସେଇଥିରେ କଲରା ଜୁସ୍ ପିଇଥିଲି ନେକ୍ସଟ ଥର केमिति लागे मामा कला जूस ସେଇଥିରେ ଲାଉର ଜୁସ୍ ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ତ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜିତି ଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ହାରିଛନ୍ତି ଟିକେ ପଚାରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ କିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ହାରିଲା ଟିକେ କହ ପାଟି ଗୁଡା ଇଏ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଥରେ ମୁଁ ଜିତି ସାରିଲି ହାରିଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ସେମିତି କହନ୍ତି କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଚାରିଆଡେ ପାଟିରେ କଣ୍ଟା ଥିଲା କଣ୍ଟା ପୁରେଇ ନା ନା ଚୁବେଇଲା ବେଳେ ଏଇଟା ଟିକେ ନରମ ହେଇଗଲା ବୋଧେ ଯଦି ମୁଁ ଚୁବେଇ ପାଇଲିନି ମାନେ କ'ଣଟା ନରମ ହେଇଗଲା ଗୁପଚୁପ ଗୁପଚୁପଟା ନରମ ହେଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ବେପାର ଭୁଲ ଗୁପଚୁପ ନରମ ହେଇଗଲା ତାକୁ କହିଦେବି ତାର ଆଇରନ୍ ଫାଇରନ୍ ରଖିଦେବେ ଟାଣ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ ହଁ ଯୋଉ ଖୋଲିକି ଆଣିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରଖା ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ତ ଏହା କହନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ନହେଲେ ମୁଁ ଜିତିଥାନ୍ତି ହଁ ହଁ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଛୋଟ ଗୁପଚୁପ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଆଉ ଗୁପଚୁପ ମ୍ୟାଚ୍ ଭିତରେ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ହଁ